السلام عليكم. غادي نكملوا في الفقره ديال somme de deux vecteurs. ديجا شفنا كيفاش كنديروا somme de deux vecteurs الا كان عندنا l'extrémité ديال وحده منهم هي l'origine ديال الثانيه ou bien هاد لي دو فيكتور عندهم même origine. دابا غادي نشوفوا هاد لوكا هذا ما عندناش. دابا عندنا هنايا u ليكستريميتي ديالها هنا والاخرى مفارقه، يعني ما نقدرش في هذا لوكا ما نقدرش نطبق لا ريلاسيون دو شال ولا بالنسبه لا بروبريتي ديال لاغونال دان باراليلوغرام. بون اشنو غادي نديرو دابا؟ اش غنفكروا؟ الا بغينا نفكروا في وحده منهم دونك خاص يكون عندي لي كونديسيون. بون غناخذوا لو فيكتور في هنا، غادي نديرو ان اوتر فيكتور اللي كيساوي، ولكن الا بغيت نابليكي لا ريلاسيون دو شال بو ابليكي لا ريلاسيون دو شال غناخذوا هاد لوريجين ديال هاد لو فيكتور في وغادي نديرو في ليكستريميتي ديال لو فيكتور روج. غناخذوا هنا غادي ناخذوا وحده كتساويها، دونك هنايا مشينا بثلاثه ونزلنا بثلاثه لا ميم شوز 1 2 3 1 2 3، دونك غادي تجيني في هاد لو بوين هذا 3 3 كوم سا صحيح. هاد لو بوين هنا هاد لو فيكتور 20 هو هذا سي لو ميم فوالا V. Alors, est-ce que j'ai le droit d'appliquer la relation de Chasles? Oui. Alors, U plus V. Et il y a le vecteur, je vais relier entre l'origine et l'extrémité. Donc, le vecteur bleu, c'est U plus V. كاين هاد لا ميثود نقدروا نديروا عاوتاني طريقه اخرى. غناخذوا نعاود لو ميم اكزامبل. الوغ u وهنايا عندنا v ميم اكزامبل. الا بغينا نديروا على حسب نسميه هنايا قلنا c'est le vecteur U et c'est le vecteur V. Voilà. إلا بغينا ناخدو يكون عندهم même origine، donc غناخدو le vecteur V هذا هو l'origine ديالو، غادي نديروها وحده كتساويها ولكن غادي نبدا من هنا. دونك هي هذه غادي نصير نصلو فوالا. هذا لو فيكتور في بون غادي نكمل باش نصاوب هنايا لا سوم دو دو فيكتور u في ميم اوريجين. اذا غادي نمشي بلا دياغونال ديال الباراليلوغرام، غادي نكمل هنايا لو باراليلوغرام ديالي. شحال عندنا هنايا 1 2 3 voilà 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. دونك غتجيني هنا هذا هو لو بوين باش يكمل لي هنايا لو باراليلوغرام. دونك لا سوم دو u et v هو هذا لو فيكتور u plus v. سي كلير. دونك كيف ما قلنا الا عندنا هاد لوكا ديال دو فيكتور ما عندناش ميم origine، ما عندناش la relation de Chasles. Donc soit je vais utiliser la première méthode ou bien je vais utiliser la deuxième méthode. C'est clair. Donc finalement la somme de deux vecteurs c'est un vecteur. وهنايا كيف ما ديجا قلنا je vais associer le vecteur à une translation. غادي ناخذوا un autre ou bien نجلسوا في le même exemple ولكن غناخذوا une autre méthode. غادي نمشيو بهاد لو بوين هذا
Donc, le point je vais appliquer deux translations. La première translation de vecteur U et la deuxième translation de vecteur V. Alors, la première, c'est le point A. Donc, la première translation de vecteur U, même direction, même sens, même norme. On a 2, 4, 6. Donc, 2, 4, 6. غتجيني هنايا في هذا لو بوين نسميو هذا لو بوين ا بريم. فوالا. دونك هنايا غادي نقولوا l'image de A par la translation de vecteur U c'est A prime. Maintenant غادي نديروا la translation de A prime. Voilà. Alors l'image de A prime par la translation de vecteur V نسميوها A seconde. Maintenant غادي نديروا le glissement ديال A prime par la translation de vecteur V. Donc غادي تجيني هنا. Voilà, A prime. Donc il y a A seconde. Voilà. Alors, l'image de A par la translation de vecteur U c'est A prime. Donc il y a A prime égale U et A prime égale U et A prime à seconde égale V. Vous voyez? A prime égale U et le vecteur A prime à seconde égale V. Donc, A prime plus A prime à seconde. Je vais appliquer la relation de Schall égale A seconde. Voilà. Le vecteur A prime égale U et le vecteur A prime à seconde égale V. Donc, U plus V égale A seconde. On rejoint la figure. Donc, on a la première, la deuxième. C'est la première, la deuxième. Donc, ce vecteur, c'est le vecteur U plus V. Voilà. Alors, كنلاحظوا بأن هذه هي هذه سي لا ميم، سواء درناها بهذه الطريقه سواء درناها بهذه الطريقه. دونك كاين بزاف ديال لي ميثود سواء درناها بهذه الطريقه. غير هنايا جو كخوا ما احترمتش، كنا هزينا هنايا في 6، هنايا هزيت غير 5. نورمالمون خصني نجي حتى لهنا في اي هزينا سولمون 5. انا غادي تجيني لو فيكتور، غادي يجيني فوالا، غيجيني هنا لو فيكتور ديالنا. اذا قلنا سواء درناها بهذه الطريقه سواء درناها بهذه ديال لا دياغونال سواء خدينا ان اوتر بوين ودرنا عليه لي دو ترانسلاسيون دو فيكتور U et de vecteur V. C'est clair. Alors دابا غادي نهضروا، غنعطيكم دابا deux vecteurs opposés. Le vecteur U et le vecteur V. شحال عندنا هنايا؟ شوفوا معايا 4 4. حتى هنايا غادي نهزو 4 ميم ديريكسيون ميم نورم، ولكن شوفوا معايا في هذا لوكا اشنا عندنا deux sens opposés. Alors si on a deux sens opposés, donc le vecteur U c'est l'opposé de vecteur V, donc égale moins V. Le vecteur U égale le vecteur moins V. Bon, علاش كنقلبوا دابا؟ كنقلبوا على la somme de deux vecteurs U et V. Alors الا بغينا نديرو la relation de Schall، الا بغينا نديرو هاد الطريقه هادي، دونك غادي نهزو هاد لو فيكتور، نحاول ندير دو كولور ديفيرونت. فوالا. الا بغينا نديرو لا relation de Schall غادي نهزو هاد لو بوين هذا. منين غنبداو؟ غادي نبداو من هنا. دونك عندنا في
والاخرى غنحطوها من هنا comme ça. Alors U voilà U plus V انطلقنا مثلا نسميو هذا هو لو بوين A. صحيح. alors مشينا على حسب la translation de vecteur A. l'image de A c'est A'. l'image de A' par la translation de vecteur V c'est A. donc U plus V égale AA'. AA' plus A'. Ça y est. donc إلا سمينا هنايا un point AA' من بعد A' رجعت ل A. En appliquant la relation de Chasles, on trouve que AA' plus A'A égale AA'. Donc, on revient à la même lettre. اللي هي A. إذا شوفوا معايا بالنسبة لهاد le vecteur A. On a l'origine et l'extrémité, ils sont deux points confondus. A. deux points confondus. Donc, هنايا كنهضروا على ما بقاتش عندنا هنايا لو فيكتور. ردوا معايا البال ملي تيكون عندنا لو فيكتور تكون عندنا لا دايريكسيون لو سونس ولا لونغور. هنا بحال بدات كتصغر ترجعت ليا لان بوين. دونك ملي كترجع ليا ان بوين شنو كتولي عندنا هنايا ا كتولي عندنا ا في لا ديستانس بيان في لا لونغور ديالها ايغال 0. وهنايا ملي كنجيو نمثلوا هاد لو فيكتور تيكون ان بوين. الوغ اللي كنعرفوا بالنسبه لان بوين لو بوين جو نسيب لكم هنايا ان بوين. بالنسبه لو بوين ما عندوش ديريكسيون لحقاش نقدروا ندوزو بزاف ديال المستقيمات من هاد لو بوين. وإلا ما كانتش لا ديريكسيون بيان سور ما غاديش يكون لو سونس. مي بالنسبه هنايا لو سيغمون اللي تيكونوا عندنا les deux extrémités confondues تتكون la longueur égale 0. la longueur égale 0. alors كنهضروا على هاد لو فيكتور هذا اللي لا لونغور ديالها 0. دونك شنو غادي نكتبوا 0 وكنديروا لا فليش ديالنا او ديسو كوم سا. alors شنو غادي نسمي هاد لو فيكتور هذا؟ كنسميوه لو فيكتور نول. لو فيكتور نول. علاش هو نول؟ alors نول يعني بالنسبه لو بوين ديالنا الا درنا ليه لا ترانسلاسيون دو فوا على حسب او وعلى حسب في كنرجعوا لو ميم بوين. دونك هنايا ما ديبلاصات لناش مشات ورجعت لبلاصتها. صافي ما تحولاتش ما كاينش تحويل. دونك ملي ما كاينش تحويل يعني هذه كتسمى متجهه منعدمه. ما كاينش ديبلاسمون ما كاينش تحويل ما كاينش ترانسفورماسيون. فوالا. دونك لو فيكتور نول هو لو فيكتور اللي غنقدروا نمثلوه بان بوين. وهاد الان بوين بحال قلنا les deux extrémités ديالنا ils sont confondus à 1. le vecteur nul a une longueur qui est 0. pas de direction عفوا et pas de sens. voilà. نقدروا نسميوها ايضا M. donc tout simplement ملي تيكونوا هادو منطابقين même lettre donc c'est le vecteur nul. et la somme de deux vecteurs opposés c'est le vecteur nul. voilà. U plus V égale vecteur nul signifie que U est l'opposé de V. voilà. au revoir.